असली फोटिंगपणांची बीजेपीची आतां चोया तेंगेल कॅन्डिडेट कोण दवरतो सावथाक बीजेपी के कॅन्डिडेट कोण चोया 1873 वर्साक बीजेपीन पुर्तुगालान एक टायटल दिलें पुर्तुगेज किंग तेन्ना पुर्तुगालाक बाराव देंपो म्हूण हो देंपो हा कृष्णा देंपो म्हणटाय ताका बाराव देंपो म्हूण टायटल दिलें म्हणजे टायटल कित्याक दिताय पुर्तुगेजाक गेले गव्हर्मेंटाक फायदो केलो बूट पॉलिश बरी मारली मागीर तुका विवा पुर्तुगाल म्हणप आनी तुका मागीर बाराव देंपो केलो 1991 वर्साक हेच देंप्या घरांतलो मनीस वसंतराव देंपो ते विवा पुर्तुगाल विसरलो ह्या वाटेन जय हिंद म्हणलें तेका न्यू दिल्लीक पद्म श्री दिलो तेच घरांतलो देंपो 1963 वर्साक पयलीं इलेक्शन जालें गोंयांत 1958 वर्साक विवा सालाजार म्हणलो वैकुंठराव देंपो म्हूण देंप्याल्या घरांतलो मेंबर ऑफ पार्लमेंट नॉमिनेट केलो इलेक्ट जावना तांकां लोक केन्ना इलेक्ट करूना देंप्याक केन्ना इलेक्ट करूं नाय नॉमिनेट केलो पुर्तुगालाक लिबरेशन जालें तेन्ना वैकुंठराव देंपो पुर्तुगाल पार्लमेंटान MP गोंयचो मागीर इंडियान जालें विवा पुर्तुगाल सोडलें जय हिंद म्हणलो काँग्रेसान तिकेट दिली पेड इलेक्शनाक बसलो वैकुंठराव देंपो पडलो दीस ऑल मॅटर ऑफ रेकॉर्ड यू कॅन गुगल एंड गेट आनी तुमकां गुगल मेळना म्हज्या घराक यो आय हॅव अ बिग लायब्ररी आनी म्हाका दिसता म्हज्या व्हडली लायब्ररी तुमगे कुर्तोरी हेको आहा राफायल वेगाशा कडेन तेगे मेळटलो रेकॉर्ड गो एंड चॅक विथ हिम हें वैकुंठराव देंपो म्हूण इलेक्शनाक उडयलो मागीर मडगांवां काँग्रेसान 1918 मोदू तिमलो म्हूण दवरलो मोदू तिमल्याक उडयलो लोकांक कित्याक लोकांक भरपूर खबर आहा हे तिमलो देंपो म्हणटाय ते मीन फोडून सगळे गोंयकारांक एक्सप्लॉयट करून काबार केले म्हूण लोकांक निवडून हाडूं नाय तांकां देंप्याकूय हाडूं ना तिमल्याकूय हाडूं ना कित्याक खबर आहा लोकांक पण आतां कितें जालें आतां संवसार बदलला 2010 or 2012 एक शा कमिशन म्हणून अपॉयंट केलें गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया की गोंयांत मायनिंग करून इलिगल मायनिंग करून सगळें लॉस केलें म्हूण शा कमिशनान रिपोर्ट दिलो की गोंयांत 35,000 crore मायनिंग इलिगल करून लॉस जालें म्हूण आनी हितून नांव आहाय कोणाची देंपो आहा तिमलो आहा सालगोंकार सगळे व्हडले व्हडले मायनर्स आहाय आनी मिनिस्टर फॉर मायनिंग कोण दिगांबर कामत आतां MP बीजेपीचो MLA बीजेपीचो आतां मुखार या हो पळय दिगांबर कामता जावंय कोण तो चुयाय दिगांबर कामतालो जावंय राज देंपो यू चॅक दॅट विश्वजीत राणे म्हूण मिनिस्टर आहा पावरफूल मिनिस्टर तेगेल बायल डॉक्टर दिव्या राणे ती आतां राणे काजा जाचनी फुडें डॉक्टर दिव्या तिमल्याल घरांतली आनी आतां तुमचे मुखार हाडल्या पल्लवी तिमलो हेच तिमल्याल घरांतली लग्न जाल्या श्रीनिवास देंप्या कडेन म्हणजे देंप्या तेच उडयलो मधू तिमला उडयलो आतां तेंगेली 3rd जनरेशन तुमगे वोट मागपा येयले आनी ती 1250 crore एसेट दाखोवन येयल्या असले आतां आदीं थोड्या लोकांक उडयल्ले हेंगे शापांक आतां आमी कित्याक वोट घालपा तेंकां हेंचेर रेकॉर्ड आहा 35,000 crore लॉस केलें शा कमिशनान सांगलां आनी हेंक तिकेट दिवपाची should BJP give ticket to people who are accused of exploiting our land आनी आमी वोट घालपाचो हेंकां ह्या ज्याची असली परिस्थिती जाली म्हूण हांव ह्या प्लॅटफॉर्मार येयलां सांगपाक की बाबा हे BJP बरें कांय करपा नाय ते आमचे गोंयकान देंप्या कडेन तिमल्या कडेन दिवपा येयले हांवें तुमकां एक्सप्लेन केलें ते भाशेन आनी हिंग तर कोण BJP आहा म्हाका सांगचें हिंगेन सांगचें आतांच हांवें उलयलें तें एक फॅक्ट रॉंग आहा म्हूण हांवें वैकुंठराव देंपो वसंतराव देंपो राज देंपो दिगांबर कामत हें कितें सांगलें तें रॉंग आहा म्हूण एकल्यान हिंग सांगचें म्हाका आय एम स्पिकींग फ्रॉम द रेकॉर्ड सो गरज आहा बांदो की आमी जाण जावपा जाय आमी सारके फोंडा वचपाचें नाजाल्यार मुखार कितें उरतें सांबाळपा जाल्यार आनी हें इलेक्शन तेंच करपाचें मुखार गॅरंटी कांय ना हे BJP हाडल्यार तेंगे तो कोण तो आहा तो सांगला मिनिस्टर की आमी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करपा आहाय म्हूण कॉन्स्टिट्यूशन चेंज म्हणल्यार कितें हे शेड्यूल्ड कास्ट दलित लोक हे शेड्यूल्ड ट्रायब आनी OBC लोक हेंकां कितें रिजर्वेशन आहा तें काण उडोवपाचें चेंज म्हणल्यार तें मायनॉरिटी सोड मायनॉरिटी कोणा पडूं ना वी आर स्मॉल मायनॉरिटी हे हिंदू लोक लोवर कास्ट लोक आहा तेंकां कितें रायट दिलें तें कान उडोवपाचें कॉन्स्टिट्यूशन चेंज म्हणलें हें सोंसपा जाय लोकांक OBC लोकांक सोंसपा जाय शेड्यूल कास्ट लोकांक सोंसपा जाय शेड्यूल ट्रायब लोकांक सांगपा जाय कॉन्स्टिट्यूशन एक पार्ट चेंज केलें हगलें गेलें वॉट एवर रिजर्वेशन्स आर देर प्रिविलेजीस आर देर विल गो यू टेक माय वर्ड फॉर इट आनी सोडलोय ना आनी जायते लिडर आहाय हिंगा उलोवपाचे
हांव आनी एक सांगता तुमकां फायनली कुडतोर गांवांक बरे बरे फुटबॉलर जावन गेलो आहाय माकुड आसा रॉय बारेटो लिओपोल्ड मागीर तिबुर्स म्हूण आसलो आर्मान कुलास डॅनियल कुलास मागीर तिबुर्स मागीर सिरिल रॉड्रिक्स एलेक्स रेबेलो सो मेनी फुटबॉलर्स बरे क्लास फुटबॉलर जाले कुडतोरे आंतोन रेबेल ओय अलेक्स न्ही आंतोन रेबेल ओय फुटबॉलर जावन गेले आनी हे फुटबॉलर कितकोन जाले फुटबॉलाचे फॉन्टमान यू हॅव टू प्ले फुटबॉल विथ युअर फीट फुटबॉल मेळ्ळो फॉन्ट मारप तेतून तूं फुटबॉल प्लेयर जाता आतां कितें जालें म्हाका फाटीं कोण मेळ्ळो एकलो आमगे थिंगाचो दोतोर तूं हे पाटी कितें म्हणजे कितें इलेक्शनाक कितें हांव सदांचो रे आरजी ओय हांव आरजी न्ही तूं आरजी ओय सदां आरजी कितें जालें मारया म्हळ्यार सारको फुटबॉलाचेर शाप तुवें बेकार पडला कितें रे फुटबॉलाक शाप माताय फुटबॉलाक म्हणली शाप मातो हातीन मारूंक पडलें हात लायले हँडबॉल जालें रेफ्री म्हणटा तुका हें कोतलो रेड कार्ड दाखयतलो हांव म्हणलें फुटबॉल दिश्ट पडलो हांव फुटबॉलाचे फोंट मारपी हांव ल्हान आसतना फुटबॉलाचे फोंट मारपी आनी सगळे गोंयकार फुटबॉलाचे फोंट मारपी आमी फुटबॉल मारपी फोंट मारपी फुटबॉला हात लावपी न्ही बोट घालपी न्ही फोंट मारपी आनी तुमी फुटबॉला फोंट मारपा जाय मागीर तूं आरजी न्ही म्हळ्यार गेलो हांवें म्हळें हांव आरजी कितें जालें तूं आरजी जाल्यार कितें उलयता आरे पापी हांव आरजी म्हळ्यार कितें दोन भाशे आरजी आहाय गोंया एक आहा दिल्ली आहा गोंया आरजी आहा तो राधाराव ग्रासियस दिल्ली आहा तो राहुल गांधी हांवें आरजी म्हणून सांगता तुका तुमगे खंयचे आरजी घेवन येयले ते हे कालचे भरचे हे बिबटे आरजी घेवन येयले हांवें म्हणलें आदले आरजी पर्मनंट आरजी सो तुम्ही बोट घात आसतना बांदो आरजी घालपाचो आरजी म्हणजे राधाराव ग्रासियस आनी कितें आहा इलेक्शनाक गेलें फुटबॉल दिश्ट पडलो फोंट मारपाचें आज दिश्ट पडलो आज दिवपाचो येयलो गोंयकार सो देरफॉर माय रिक्वेस्ट टू यू हे पार्टीक हांवें सांगले ते भाशेन हे काँग्रेस भिकारी हांकां पयशे ना कोणाक दिवपाक पार्टी भिकारी लिडरांक पयशे आसत ते पयशे करून बसले व्हडले पिदाल तुमकां कोण पयशे दिवपा ना प्लीज कम आउट भायर सराय आनी लोकांक भायर काडे हो वोट इलेक्शन गरजेचें सगल्यांनी फाटीं फुडें चोय नासतना पयशे सोद नासतना कित्याक एसेंब्लीक पयशे मेळटाय एका एक पयशे मेळपा ना हेंकोडे पयशे नाय सांगिल्ले ते भाशेन मुखार मागीर कितें बरें जाता तें चोवपाचें प्लीज कम आउट ऑन द 7th and vote. Thank you.